Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. In this video we will discuss the NumPy. NumPy पे ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं. सो आज की वीडियो है वो भी एक NumPy का पार्ट है और NumPy थोड़ी सी आस्ता आस्ता हमारे पास ट्रिकी होती जा रही है. सो आप लोगों ने खुद साथ साथ गूगल कोलैब के ऊपर या कोई और इन्वायरमेंट के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंट खुद से क्वेश्चनिंग करनी है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छे से बेटर होती जाएगी. टाइम टू टाइम एक आप लेवल इंक्रीज करते जाएंगे. सो NumPy पे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिनके जो भी लिंक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का क्रैश कोर्स जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं. सो टाइम वेस्ट किए बगैर आज के टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं. आज से पहले भी ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ NumPy के ऊपर. आज भी हम NumPy के ऊपर काम करने वाले हैं. लाइक लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल के अंदर NumPy को डिस्कस किया था और आज भी हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं. NumPy बेसिकली पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें अरेज प्रोवाइड कर देती है और डिफरेंट फंक्शंस को प्रोवाइड करती है. इससे होता है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल पाइथन होती है ना उसके अंदर होती है हमारे पास लिस्ट. लिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं और फिर हमने ना फास्ट कंप्यूटेशन के लिए NumPy अरेज को यूज़ कर रहे होते हैं. इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशंस की अरे मिल जाती है लाइक 0D 1D 2D 3D 4D एंड ND. ये चलती जाती है इस तरह से. तो मैक्सिमम 4D या 3D तक हम कर रहे होते हैं. तो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर सब कुछ करके दिखाया था. तो वो वाली सारी वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं की तो वो करना काफ़ी आप लोगों के लिए मैंडेटरी है क्योंकि आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे. लाइक यहाँ तक 88 स्लाइड नंबर तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था. तो आज हमने पढ़ना है यू फंक्स. पाइथन के अंदर NumPy जो होती है हमारे पास वो यू फंक्स प्रोवाइड करती है. यू फंक्स क्या होते हैं हमारे पास, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल फंक्शंस. यू फंक्स स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल फंक्शंस एंड दे आर NumPy फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द एनडी अरे ऑब्जेक्ट. एनडी अरे ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे होते हैं NumPy के थ्रू उसके ऊपर ये हमें ऑपरेट करने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है. सो हम जल्दी से इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं कि ये होता है क्या और इसको क्यों यूज़ करते हैं हम. इसको यूज़ बेसिकली इसीलिए करते हैं कि हमें स्पीड चाहिए होती है, फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए होती है, हमें ब्रॉडकास्टिंग प्रोवाइड कर देते हैं और भी बहुत कुछ प्रोवाइड करता है जिससे हमारे काम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं. बेसिकली वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है. वेक्टराइजेशन क्या होती है? कन्वर्टिंग आइटरेटिव स्टेटमेंट इनटू अ वेक्टर बेस्ड ऑपरेशन इज कॉल्ड वेक्टराइजेशन. जो आइटरेटिव स्टेटमेंट होती है ना उसको वेक्टर बेस्ड फॉर्म के अंदर अगर आप कन्वर्ट कर देते हो तो उस ऑपरेशन को हम क्या कह रहे होते हैं? उसको वेक्टराइजेशन कह रहे होते हैं. इट इज फास्टर एज मॉडर्न सीपीयूज आर ऑप्टिमाइज फॉर सच ऑपरेशन. जो आज के मॉडर्न सीपीयूज है ना उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फास्टर है. ओके. सो इसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आता है. तो ब्रॉडकास्टिंग का मैं आप लोगों को बताता हूँ ब्रॉडकास्टिंग किस तरह से हम करते हैं. ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होता है कि शेप अगर डिफरेंट टाइप की भी है ना तो तब भी हमारे पास काम चल जाता है. ठीक है. तो वो सारा हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. तो यू फंक्स के अंदर हमारे पास होता क्या है? हमारे पास डिफरेंट आर्गूमेंट्स होते हैं इसके अंदर. लाइक हमारे पास होता है वेयर का आर्गूमेंट लगा सकते हैं. बोलियन कोई कंडीशन हमने लगानी है तो हम वेयर यूज कर सकते हैं. डी टाइप्स अगर हमने कोई डाटा टाइप डिफाइन करनी हो. ठीक है. और हमारे पास क्या होता है? आउटपुट अरे वेयर द रिटर्न वैल्यू शुड बी कॉपीड. तो ये इसके पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स वगैरह कुछ होते हैं हमारे पास. तो इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास एक एक्स लिस्ट है. ठीक है. लाइक एज यू कैन सी दैट ये पहली लिस्ट है हमारे पास और ये दूसरी लिस्ट है वाई के वेरिएबल में. और डब्ल्यू के वेरिएबल के अंदर हमने खाली एम्प्टी लिस्ट को स्टोर करवा दिया. एक लूप लगाया है जो कि एक्स एंड वाई के अंदर ट्रेवर्स करेगा. अब हम जो एम्प्टी अरे है ना उसके अंदर हमने अपेंड का फंक्शन कॉल किया. अपेंड का फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि ना हमारे पास अगर कोई लिस्ट है उसके अंदर चीजें ऐड कर देता है. लाइक इसके अपेंड के अंदर हमने क्या काम किया हुआ है? आई प्लस जे किया हुआ है. यानी कि हम चाह रहे हैं कि एक्स वाई जो है हमारे पास उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएं. ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा? 1+4 हमारे पास 5 आ जाएगा. 2+5 हमारे पास 7 आ जाएगा. 3+6 हमारे पास 9 आ जाएगा. 4+7 ये देखें यू कैन सी दैट 4+7 हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा. तो इस तरह से 11 हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है. ये तो था एक ट्रेडिशनल वे. ठीक है. अब हम यूज कर सकते हैं इस सारे काम को लूप लगाए बगैर सब कुछ कर सकते हैं. किसके थ्रू हम कर सकते हैं? यू फंक के थ्रू. ये देखें आप ये वाला लाइन देखें z इज इक्वल टू np डॉट एड एंड उसके अंदर हमने x एंड y हमने दोनों लिस्ट अपनी असाइन कर दी हैं. तो वो खुद ही कंपटीशन करके हमें दे देगा. तो ये वाला ओवरहेड से बचने के लिए हम सिंपल एक लाइन के अंदर काम किया और सारा काम हो गया और इवन इट इज फास्टर. तो ये फास्टर भी होगा. इसका बेनिफिट ये है.
اب ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے، کیا ہم خود کے یو فنکس بنا سکتے ہیں؟ ہم خود کے یو فنکس بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو آپ کو نا ایک سمپل فنکشن بنانا پڑے گا پائتھن کے اندر۔ فنکشن آپ بنا لیں گے، اس کے بعد اس کو نا ایک اور آپ فنکشن یوز کریں گے، فرام پائی فنک۔ فرام پائی فنک کے تھرو اس کو کال کریں گے، جو آپ کا اپنا خود کا فنکشن ہوگا، اور اس کو کنورٹ کر دیں گے ایک یو فنک کے اندر، ٹھیک ہے؟ یو فنک کے اندر اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح سے کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ جو ہمارے پاس فرام پائے فنک کا جو یہ فنکشن ہے، اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمیں فنکشن دینا ہوتا ہے جو کہ ہمارا ایکچوئل فنکشن ہوتا ہے، جو کہ پائتھن کا ہم خود سے لکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ والا فنکشن ہم اس کو پاس کریں گے، اور ہم اس کو نا ان پٹ دیں گے، جو کہ ان پٹ اس کو اسائن ہوں گی ایکچوئل فنکشن کو۔ اس کے بعد یہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا، ٹھیک ہے؟ آؤٹ پٹ جو کہ ہم کسی بھی ویریبل کے اندر اسٹور کروا سکتے ہیں۔ اب ایک کوئی فنکشن ہے، ٹھیک ہے، لائک کوئی بھی فنکشن ہے، ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ بھائی یہ یو فنک ہے، یہ ہمارے پاس سمپل فنکشن ہے؟ تو اس کے لیے آپ ٹائپ، جیسے ہم چیک کرتے ہیں نا ویریبلس کی ٹائپ چیک کر رہے ہوتے تھے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائپ کا فنکشن ہوتا ہے، ٹائپ کے فنکشن کے تھرو ہم بھی کر سکتے ہیں اس عرب۔ ہم اس کو ابھی امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ میں اتنے گوگل کو لیب کو بھی اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر، لائک دس گوگل کو لیب۔ گوگل کو لیب ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کو اپنا کوڈ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اس کے اوپر اپنے ماڈل وغیرہ ٹرین کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پائتھن نم پائے کی میں نے نوٹ بک اوپن کر لی ہے۔ یہ سارا سٹارٹنگ سے اسکریچ سے میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، کس طرح سے نہیں کر سکتے۔ سو یہاں پہ کافی سارا یہ سب کچھ آلموسٹ یہ اسائنمنٹ کی تھی، اوکے؟ تو بہت ساری چیزیں جو کہ آپ کو کرنی ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ یہ ویسے اسائنمنٹ ہے میری نم پائے کی، جو کہ اس کے اندر پورے جو بھی سلائڈ میں پڑھا رہا ہوں نا، آلموسٹ ساری چیزیں اس کے اندر کورڈ ہیں۔ یس، یہ پوری ایک نم پائے کی فائل ہے، اس طرح سے جو ابھی ہم فالو کر رہے ہیں نا۔ یہ اسائنمنٹ تھی، میں نے سبمٹ کروانی تھی، شاید میں نے کسی سے کاپی کر کے کی، آئی گیس۔ سو ایز یو کین سی دیٹ یہاں پہ ہم تھے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں، لائک دس اینڈ اگین دس۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سلائڈ ہم نے کور کر لی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ یہاں پہ ہم نے کیا کام کیا؟ ایک سمپلی نا ایک پائتھن کا فنکشن بنایا ہے۔ پائتھن کا فنکشن کس طرح سے بناتے ہیں؟ آپ نے لکھنا ہے ڈیف کا کی ورڈ، اپنے فنکشن کا نیم مائی ایڈ کر دیا۔ اس کے آپ نے آرگومنٹس جو کہ ریسیو کرنے کال کرواتے ہیں وہ دے دیں، ایکس وائی میں ریسیو کرنا چاہتا ہوں، اور کالن۔ اس کے بعد آپ نے اس کے جو بھی باڈی کے اندر لکھنا ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ریٹرن کروا دو آپ ایکس پلس وائی، تو ایکس پلس وائی کو وہ ایڈ کر دے گا۔ تو اب بیسکلی کیا، یہ ٹریڈیشنل پائتھن کا فنکشن ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے اس کو نا یو فنک کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ اگر مجھے اسے یو فنک کے اندر کنورٹ کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ این پی ڈاٹ فرام پائی فنک کا ایک فنکشن کال کرنا پڑے گا، جس کے اندر مجھے اپنا ٹریڈیشنل پائتھن کا فنکشن دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کو مجھے جو آرگومنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، نمبر آف آرگومنٹس وہ پاس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ریٹرن کر گیا، ریٹرن ایک سمپل ایک لسٹ میں چاہتا ہوں مجھے ریٹرن کر کے آ جائے، جو کہ ریزلٹنٹ لسٹ ہو میرے پاس، تو وہ مجھے دے دیا اس طرح سے۔ اور یہ سارا جو اسٹور ہوگا نا وہ مائی ایڈ کے اندر اسٹور ہو جائے گا۔ اس کا ویریبل کے نیم آپ ڈفرنٹ بھی کر سکتے ہیں، سیم ہونے سے ایشو بھی کریٹ، یعنی کہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، ایشو نہیں آئے گا، کنفیوز ہو سکتے ہیں آپ۔ تو یہاں پہ اس کا نیم بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم ابھی اتنا کام کر کے دیکھتے ہیں ہمارے گوگل کو لیب کے اندر۔ اس کو میں کنیکٹ کر لیتا ہوں، یہاں پہ میں امپورٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو import import numpy as np، لائک دس۔ اس کو میں نے ایگزیکیوٹ کیا، اینڈ یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں، ایک نا میں سمپل پائتھن کا فنکشن آتا ہوں ڈیف، ٹھیک ہے، مائی ایڈ، ٹھیک ہے، کے نام سے میں نے بنایا، اور ایکس وائی اس کے اندر میں ریسیو کیا، کالم ڈالا، اور ریٹرن کروا دیا ایکس پلس وائی۔ اس طرح سے یہ میں نے کیا کام کیا، ایک پائتھن کا سمپلی فنکشن بنا دیا۔ اب مجھے نا مائی یو فنک ایک خود کا جیسے یو فنک بنانا ہے، تو مائی یو فنک کر دیتا ہوں اس کا نیم، ٹھیک ہے، مائی یو فنک اینڈ از اکولس ٹو۔ اب مجھے یہاں پہ نمپائی کا فنکشن کال کرنا پڑے گا، کون سا؟ فرام کیا تھا فنکشن وہ؟ فرام نمپائی، فرام پائے، ٹھیک ہے، ایف آر او ایم، فرام پائے فنک، ٹھیک ہے، ایف یو این، اس طرح سے یہ ہو گیا۔ اب مجھے اس کے اندر اپنا ٹریڈیشنل پائتھن کا فنکشن دینا ہے، وہ میں پاس کر رہا ہوں مائی ایڈ، اور نمبر آف آرگومنٹ وہ کتنے ریسیو کرتا ہے، تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ریسیو کرتا ہے، تو 2 دے دیا۔ اس کے بعد آؤٹ پٹ میں ہمیں پر ریزلٹنٹ کیا آئے گا، ایک سنگل انڈیویجل لسٹ ریٹرن کر رہا ہوگا، تو 1 میں نے دے دیا۔ تو اس طرح سے میرے پاس مائی فنک بن جائے گا، اوکے؟ تو یہاں تک ہمارے پاس جو مائی فنک تھا نا وہ بن چکا ہے۔ اب مجھے سمپلی اس کو یوز کرنا ہے، کہیں بھی میں چاہوں تو یوز کر سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ مزیدار چیز یہ ہے کہ اگر میں اس کی ڈیٹا ٹائپ چیک کروں گا نا، تو میرے پاس ایک سمپل فنکشن کی کلاس وہ بتائے گا، اور اگر میں اس کی کلاس کا چیک کروں تو یہ مجھے یو فنک بتائے گا۔ سو لیٹس ٹیسٹ اٹ۔ میں یہاں پہ کرواتا ہوں پرنٹ کروا دو مجھے ٹائپ، میں نے چیک کرنی ہے، کس کی ٹائپ چیک کرنی ہے؟ جو میں ٹریڈیشنل پائتھن کا فنکشن تھا مائی ایڈ، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل کلاس فنکشن آ رہا ہے میرے پاس۔ اور اگر میں یہاں پہ میں اپنا مائی یو فنک ایڈ کر دوں، مائی یو ایف
UNC। अब देखना यहाँ पे यूफंक बताएगा, नमपाई का यूफंक है, ठीक है। होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, लाइक इस फंक्शन को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो इस फंक्शन को यूज करवाने के लिए मैं कह सकता हूँ प्रिंट करवा दो माई यू फंक, ठीक है। एंड उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैं पास कर सकता हूँ, लाइक इस तरह से आप देखें ना, तो यहाँ पे भी करके दिखाया होगा, लाइक ये माई एड, ये पहला इनपुट, ठीक है, ये दूसरा इनपुट यहाँ पे आपके सामने करके भी दिखाया हुआ। यहाँ पे आपको दोबारा से अपना ओरिजिनल जो फंक्शन था ना वो पास नहीं करना। ये देखें, ये तो दे दिया, तो बनाने के लिए था सिर्फ फंक्शन, आपने यू फंक्शन बनाना था, वो बना लिया। उसके बाद नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो पास करने हैं, वहाँ पे कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे मैं 2 लिस्ट पास कर देता हूँ, लाइक मैं कह देता हूँ 1 2 3 इस तरह से। एंड यहाँ पे जो सेकंड आर्गुमेंट है वो मैं पास कर देता हूँ, लाइक 4 5 6 इस तरह से। अभी मेरे पास जो भी रिजल्ट मेरे पास आएगा ना, वो मैं किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो आप यू कैन सी डैट यहाँ पे 5 7 9 उससे मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया। सो आई होप सो यू फंकी आप लोगों को समझ आई होगी। आप उसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, ये np डॉट कनकेटिनेट का फंक्शन है, ये एक यू फंक नहीं है, ये सिंपली एक फंक्शन है, तो सिंपली फंक्शन प्रिंट करवा के दिखा दिया। अब ये आप लोगों ने टेस्ट करना है कि इफ आपने टाइप चेक करनी है कि अगर कोई भी फंक्शन आपने यू फंक बताया, अगर उसकी इज इक्वल्स टू टाइप np डॉट यू फंक है, तो आप लोगों ने एक लाइन प्रिंट करवा दी ना, अगर नहीं है तो दूसरी लाइन प्रिंट करवा देनी है, सिंपल इज दैट। ओके, अब हमारे पास ना यू फंक सिंपली हमारे पास ना बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हेल्प आउट करवाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसके ऊपर हम जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ऐड का फंक्शन है, लाइक यू कैन सी दैट, सब्ट्रैक्ट का हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास मल्टीप्लाई का फंक्शन है, हमारे पास डिवाइड का फंक्शन है, पावर का फंक्शन है, मॉड का, डिव मॉड का, हमारे पास एब्सोल्यूट का फंक्शन है। तो बहुत सारे हमारे पास ना फंक्शंस हैं जो कि यूफंक के फंक्शंस हमें प्रोवाइड कर देते हैं। अभी तो क्या था कि हमने ना खुद का एक क्रिएट योर ओन यूफंक बनाया, हमने खुद का एक यूफंक बनाया। उसके अलावा कुछ हमारे पास ना नंपाई बिल्ट इन यू फंक्स भी प्रोवाइड कर देता है, जिनको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लाइक ये सारे ना बिल्ट इन यू फंक्स हैं जो कि नंपाई हमें प्रोवाइड कर रही होती है। ओके, सो इनको वन बाय वन करके टेस्ट कर लेते हैं। ये सारी स्लाइड देख के आपने घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्या है, ये पहली लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है। ओके, उसके बाद उसने एक यूफंक को कॉल किया जिसके अंदर उसने दोनों अरेज का सम यानी कि डॉट ऐड कॉल किया, तो उसने जो सम वाली अरे थी ना वो इसके अंदर स्टोर करवा दी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास रिजल्टेंट एरे आ जाएगी। ओके, उसके बाद उसने उसको प्रिंट करवा दिया, रिजल्ट ऑफ ऐड, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने न्यू एरे को प्रिंट करवा दिया, तो ये लाइन लिख कर आ गया रिजल्ट ऑफ ऐड, और जो दोनों एरेज को उसने ऐड करवाया तो वो हमारे पास ऐड होकर उसने डिस्प्ले करवा के दिखा दिया। यू कैन सी दैट 30 32 34 36 38 40 इस तरह से। उसके बाद उसने क्या काम किया कि दो हमारे पास अरेज ले ली, उसके बाद उसने उनको प्रिंट करवा दिया, सिंपली वो दोनों अरेज को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद उसने रिजल्ट ऑफ सम प्रिंट करवाया, एंड यहाँ पे np डॉट सम पास किया, ठीक है। np डॉट सम का फंक्शन उसने कॉल किया, एंड ये दोनों अरे यहाँ पे यूज कर ली हैं। एंड यहाँ पे क्या काम करेगा, लाइक आपके पास पहले अरे जो है ना 1 2 3 है, एंड जो अगली अरे है वो आपके पास 1 2 3 है। इस पूरी अरे का आपके पास सम क्या आएगा, लाइक ये पहली अरे है, ठीक है, और ये आपके पास है दूसरी अरे, इसका सम आ जाएगा 6 और इसका सम भी आ जाएगा 6। सम का फंक्शन क्या करता है, जो सारी आपने लिस्ट दी होती है ना उन सब का आपको सम करवा के दे देता है, लिस्ट या अरे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ये क्या कौन सा फंक्शन करता है, डॉट सम का फंक्शन आपके पास इस तरह से रिजल्ट देता है। तो टोटल आपके पास रिजल्ट उसने 12 प्रिंट करवा के हमें दे दिया। इसके बाद सम का जो फंक्शन है ना उसके अंदर आप एक और आर्गूमेंट दे सकते हो, एक्सिस, एक्सिस इक्वल टू 1। एक्सिस इक्वल टू 1 देने का मतलब क्या है कि आपके पास ईच एक्सिस पे जो लिस्ट है या एरे है उसका सम मुझे प्रिंट करवा के दो। लाइक हमारे पास क्या है, पहले एक्सिस पे हमारे पास ये पड़ी हुई है 1 2 3, एंड दूसरे एक्सिस पे दूसरी जो एरे है उसका हमारे पास पड़ा हुआ है वो भी क्या है 1 2 3। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6, एंड इसका भी जो रिजल्ट आ जाएगा 6। तो दोनों का सेपरेट सेपरेट एक्सिस का हमें जो रिजल्ट आएगा वो शो करवा देगा 6 एंड 6, इस तरह से उसने हमें शो करवा दिया। इसके बाद आता है कम्युलेटिव सम, ठीक है। कम्युलेटिव सम आपने पढ़ा होगा पहले, होप सो। इसके अंदर क्या, अगर आपके पास एक पूरी लिस्ट है या एरे इस तरह से 1 2 3 4, तो आपके पास क्या होगा कि पहले आपके पास एज इट इज आएगा, दूसरे पे क्या होगा कि पिछले दोनों को सम करेगा, लाइक 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। उसके बाद पिछले तीनों को यानी कि पिछले तीन अगर हैं थर्ड वाले पे हैं तो पिछले दोनों को करेगा, लाइक 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। जब चौथे पे इधर पहुंचेंगे तो पिछले सारों को मिला के फिर वो सम करेगा, लाइक 7 + 2 क्या हो जाएगा 9 + 1, तो हमारे
پاس کیا آ جائے گا 10 اس طرح سے آ جائے گا. تو ایز یو کین سی 1 3 6 10 اس طرح سے ایگزامپل دی گئی تھی. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارے پاس ہے 1 2 3. اس کا کیا آئے گا ریزلٹ ہمارے پاس 1 آئے گا. دین ہمارے پاس 2 + 1 3 آ جائے گا. اینڈ یہ 3 + 2 + 1 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 6 ہو جائے گا. اوکے تو اس طرح سے ہمارے پاس 6 ہو کر آ گیا. اٹ واز 3. ٹھیک ہے تھوڑا سا ہو گیا اس طرح سے. اینی ویز تو 1 3 6 آپ یو کین سی دیٹ ہمارے پاس آ گیا. اوکے اب ہمارے پاس ہے کہ ابھی جو ہم نے کیا نا وہ کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ ایکسس اس کو 1 دیا تھا. ایکسس 1 کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے لائک یہ پوری ہمارے پاس اگر دو ہمارے پاس لسٹ ہیں یا ایریز ہیں تو ایکسس اگر 1 ہے تو اس طرح سے ہاریزونٹلی وہ سم کر کے دے گا لائک 0 + 1 + 2 ہمارے پاس کیا ریزلٹ آ جائے گا ہمارے پاس 3 ریزلٹ آ جائے گا. اور اگر ہمارے پاس اس کا سم کریں گے تو 3 + 4 + 5 تو ہمارے پاس 12 آ جائے گا. اور اگر ہم اس کو ایکسس جو دے دیتے ہیں نا وہ 0 دے دیتے ہیں لائک ہم نے ابھی جو پہلے ایکسس دیا تھا نا 1 دیا تھا اس کو یو کین سی دیٹ یہاں پہ نا ایکسس 1 دیا ہوا تھا. دیٹس وائی اس نے ہمیں جو سم کروا کے دیا نا وہ کچھ اس طرح سے سم کروا کے دیا تھا. اگر ہم اس کو نا جو سم ہے وہ اس طرح سے دے دیں اور اس کے اندر ایکسس پاس کر دیں 0 تو اس نے اس طرح سے ورٹیکلی ہمیں ایڈ کر کے دینا لائک 0 + 3 3 آ جائے گا. 1 + 4 5 آ جائے گا. 2 + 5 ہمارے پاس 7 آ جائے گا. ہوپ سو دس تھنگ از کلیئر ٹو یو گائز. آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ ضرور پریکٹس کرنی. ہوپ سو آپ لوگوں سے بھی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں. آگے ہمارے پاس کیا سبٹریکٹ کا یو فنک ہے. ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے دو اگر لسٹ یا ایرے کو آپ نے آپس میں سبٹریکٹ کرنا ہے تو یہ پہلی میں سے دوسری کو آپ نے سبٹریکٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ اسائن کر دو سبٹریکٹ آ جائے گا. ریزلٹ آف سبٹریکٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں ایرے کو جب آپ نے سبٹریکٹ کیا تو یہ ریزلٹ آپ کے پاس آ گیا. سمپلی میتھ ہے اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر. اس کے بعد اگر آپ نے ڈفرینس کیلکولیٹ کرنا ہے ڈفرینس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے 1 2 3 4. اس کے اندر کیا ہوگا کہ نا اگلے میں سے پچھلا مائنس ہوگا لائک 2 - 1 یہ ریزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا 3 - 2 تو آپ کے پاس یہ ریزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد 4 - 3 تو یہ ریزلٹ آ جائے گا. ٹوٹل ریزلٹ آپ کے پاس ریزلٹنٹ آئے گا وہ آ جائے گا 1 1 1 اس طرح سے. یہ آپ کے پاس ریزلٹ آ گیا 1 1 1 اس طرح سے. ہوپ سو دس تھنگ از کلیئر ٹو یو گائز. اس کے علاوہ ایک اور ڈفرینس کے اندر آرگومنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے n اسائن کرنا ہے یعنی کہ n = 2 اگر آپ نے دینا ہے. اس کو میں آپ کو سالو کر کے دکھاتا ہوں لائک دس. اگر ہم سمپل کو ڈفرینس لے رہے ہیں لائک ہم یہ ڈفرینس والا یو فنکشن کال کر رہے ہیں اینڈ اس کے اندر دو لسٹ ہم نے اسائن کی ہوئی لائک پہلی ہے یہ 1 2 اینڈ یہ 3 ہمارے پاس اینڈ دوسری ہمارے پاس دس 1 لائک آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں نا ایک ہی پاس کروانی پڑتی ہے دو ہمیں نہیں کرنی. مجھے لگ رہا تھا کہ دو کروانی نہیں دو نہیں کروانی صرف ایک ہی کروانا اور اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کرتا ہے لائک 2 - 1 کریں گے ہمارے پاس کیا آئے گا 2 - 1 اس طرح سے. اور پھر اگلے پچھلے کو مائنس کریں گے تو کیا آئے گا 3 - 2 اس طرح سے 3 - 2 تو ہمارے پاس جو ریزلٹنٹ آ جائے گا نا وہ آ جائے گا 1 اینڈ 1 لائک دس. ہمارے پاس آ گیا ریزلٹ 1 اینڈ 1 اور یہاں پہ 4 بھی تھا ایکچولی ہم نے یہاں پہ 1 2 3 لیا. اینی ویز اگر ہم نا اس طرح سے لے لیں اور یہ سمپل والا ہے اور اگر ہم نے یہاں پہ n = 2 اسائن کرے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کو جو ریزلٹنٹ آیا نا اس کا پھر سے آپ ڈفرینس لے لو. اب اس کا میں پھر سے ڈفرینس لوں گا تو میرے پاس کیا آئے گا 1 - 1 تو میرے پاس کیا ریزلٹنٹ آ جائے گا میرے پاس 0 آ جائے گا. اس طرح سے تھوڑی سی بڑی ارے لیتے ہیں اس کو سالو کرتے ہیں لائک یہ ہمارے پاس ہے 1 2 3 4. بائی ڈیفالٹ جو n ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ہمارے پاس 1. ٹھیک ہے ابھی یو کین سی دیٹ ہم نے کوئی بھی اس کو یہاں پہ n اسائن نہیں کیا ہوا تھا تو بائی ڈیفالٹ 1 کنسیڈر کرتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوگا اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کرے گا 2 - 1 اس طرح سے. پھر اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کرے گا 3 - 2 اس طرح سے. پھر اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کرے گا 4 - 3 اس طرح سے. اینڈ یہاں پہ ہمیں ریزلٹ ڈسپلے کروا دے گا 1 1 اینڈ دس از نتھنگ اینڈ یہاں پہ 1 اس طرح سے. اور اگر میں یہاں پہ اسی سب کو یہاں پہ جو n1 دیا ہوا ہے میں اس n کو چینج کر دیتا ہوں n اس کو دے دیتا ہوں 2 دین کیا ہوگا سارا آپریشن وہ پرفارم کرے گا. اس کے بعد جو ریزلٹنٹ ارے یا لسٹ آپ کے پاس آئی ہوگی اس کا وہ اگین ڈفرینس لے لے گا. اگین ڈفرینس لیں گے تو کیا آئے گا اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کر دو 1 - 1 کوما اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کر دو تو 1 - 1 تو ریزلٹنٹ ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس ریزلٹنٹ آ جائے گا 0 اینڈ 0 لائک دس. ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی. یہاں پہ 0 0 آپ کے سامنے آیا بھی ہوا ہے. سو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کیا ہم نے n = 2 دیکھ لیا اینڈ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اوکے سو ناؤ لیٹس موو فارورڈ اینڈ یہاں پہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں. ہمارے پاس np.multiply کا فنکشن ہے لائک پہلے ہم نے ارے پاس کی ہوئی ہے دوسری ارے پاس کی ہوئی ہے 10 20 30 کیا کرے گا 10 کو 20 سے ملٹیپلائی کروائے گا 20 کو 21 سے اس طرح سو آن. تو ہمارے پاس یہ ریزلٹنٹ ہمارے پاس ارے آ جائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس کیا پروڈکٹ کا ہمارے پاس PROD یہاں پہ کیا ہے np ڈاٹ
PROD का एक यू फंक है। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास सिंपली ना एक रनिंग जिसे कहते हैं ना रनिंग मल्टीप्लिकेशन वो प्रोवाइड करवा देता है। या आपने ना पहले कभी फैक्टोरियल यूज किया होगा, फैक्टोरियल आप कहते हैं कि भाई 4 का फैक्टोरियल मुझे प्रिंट करवा के दे दो, तो क्या करता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इस तरह से रिजल्ट प्रिंट करवा देता है। इसके सीन में उल्टा है थोड़ा सा ना। इसके केस में अगर आप कहते हो ना कि मुझे इसका यानी कि आप दे देते हो ये वाली सारी चीज इसको पास करवा देते हो एज अ लिस्ट कि मुझे भाई इसका देना 4 3 2 1 इस तरह से। तो ये जिसका भी फैक्टोरियल होगा ना उस तरह से वो दे देगा, लाइक 24 आपको रिजल्ट प्रिंट करवा के देगा। तो यू कैन सी दैट 24 हमारे पास आया भी हुआ है। तो ये प्रोडक्ट का फंक्शन था PROD, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये दोबारा से इन दोनों का करके दिखाया हुआ है अच्छा ये उसका पहले इसका करके दिखाया था आपस में, अब यहाँ पे करके दिखाया हुआ है दो, ठीक है। दो हमारे पास एरेज है उनका प्रोडक्ट करके दिखाया गया है। तो उनका प्रोडक्ट क्या करेगा, ये सारों का कर देगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सबका जो प्रोडक्ट होगा ना वो आपको रिजल्ट में प्रिंट करवा के दे देगा। इसके बाद क्या है कि एक्सिस अगर हम उसको 1 दे दें, एक्सिस 1 जैसे हमने सम के उसमें किया था ना तो वैसे इधर भी करेगा। एक्सिस 1 के केस में क्या करेगा, वर्टिकली हमारे पास कर देगा, लाइक हमारे पास इस पूरी जो हमारे पास लिस्ट है इसका क्या रिजल्ट आएगा, 5 6 7 8 का हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो जो पहले 1 2 3 4 का रिजल्ट हमारे पास 24 आ गया, एंड 5 6 7 8 का रिजल्ट हमारे पास क्या है 1680, ये 1680 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, कम प्रोडक्ट, ठीक है। कम प्रोडक्ट में क्या होता है कि ना जैसे कम्युलेटिव प्रोडक्ट होता है हमारे पास, हमने कम्युलेटिव सम किया था ना इसी तरह से हमारे पास है कम्युलेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हमारे पास लिस्ट इस तरह से 1 2 एंड 3 एंड हमारे पास 4, इसके अंदर क्या होगा, पहला एज इट इज आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगला जो होता है ना वो पिछले को मिला के आता है, लाइक 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगा इस तरह से। 2 × 1 × 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6 तो हमारे पास एंड मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से अब ये 4 3 12 12 दूनी 24 24 मल्टीप्लाई 1 24 हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट 1 2 6 24 हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से कम्युलेटिव प्रोडक्ट होता है हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, डिवीजन के लिए डिवाइड हम यूज करते हैं। डिवाइड का हमारे पास सिंपल फंक्शन है। ये क्या करेगा, पहले आर्गुमेंट को पकड़ेगा एंड उसको डिवाइड कर देगा इस पे, इस तरह से ये आपस में ना कॉलम वाइज इस तरह से आप कह सकते हैं डिवाइड वो कर देगा। सो 10 को 3 पे डिवाइड किया 3.33, 20 को डिवाइड किया 5 पे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हमारे पास आया हुआ है। यहाँ पे मैं रेस करके आपको दिखा देता हूँ, तो 4 यू कैन से 4 आया हुआ है हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास पावर है, ठीक है। 10⁻³ लाइक हमारे पास 10 यहाँ से बेस हो गई और ये 3 को हमारे पास पावर कंसीडर कर लेगा। अगर आप इस तरह से दे रहे हैं ना, लाइक पहला आर्गुमेंट आप पास करें array 1 एंड अगला आप आर्गुमेंट पास करें array 2, तो हमारे पास क्या होगा, ये बेस कंसीडर हो जाएगी एंड ये हमारे पास पावर कंसीडर हो जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे 2 कर दें एंड यहाँ पे सिंपली आप 1 कर दें, देन हमारे पास क्या होगा, जो array 2 होगी हमारे पास वो एज अ बेस कंसीडर हो जाएगी और array 1 जो होगी हमारे पास वो एज अ पावर कंसीडर हो जाएगी। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पे array 1 एंड array 2 दिया हुआ है, तो array 1 हमारे पास बेस कंसीडर होगी, array 2 हमारे पास पावर कंसीडर हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्या, अगर आपने मॉड लेना है तो सिंपल इज दैट के मॉड ले सकते हैं आप रिमाइंडर चाहते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा ही करके भी दिखाए हुए सिंपल थिंग्स हैं, यहाँ पे सिंपल जो भी मैथ्स है वो ये डिव मोड। अच्छा, डिव मोड क्या करता है, आपको ना आपको ये क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर देता है एंड साथ ही साथ आपको ना मोड भी प्रोवाइड कर देता है, लाइक क्वेश्चन भी देगा आपको मोड भी देगा। लाइक 10 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, ठीक है। ये बेसिकली पहले आपको ना एक एरे प्रोवाइड करेगा जो कि होगी क्वेश्चन की, और दूसरी एरे आपको प्रोवाइड करेगा जो कि होगी आपके पास मोड की। लाइक आपने 10 को 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या क्वेश्चन आ गया, आपके पास आ गया 3 एंड आपके पास जो मोड है ना, मोड आपके पास क्या आएगा 1 आएगा इस तरह से। यहाँ पे मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ, लाइक 10 को मैं अंदर रखता हूँ इस तरह से एंड 3 को बाहर, 3 इज द एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास 3 था तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो 1 आया था वो हमारे पास यहाँ मोड से यहाँ पे 1 आ गया। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे ये तो करके दिखाया मैंने 10 एंड 3 का, इस तरह से करके दिखाएगा 20 एंड 7 का, इस तरह से ये सब का हमारे पास करके दिखाएगा। और ये सारी जो लिस्ट होगी हमारे पास, ये एरे होगी हमारे पास किसकी होगी, हमारे पास क्वेश्चन की होगी। उसके बाद ये वाली जो एरे होगी वो होगी हमारे
हमारे पास मॉड की। होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद होता है अगर आपने एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर ना -1 है, 2 है, 3 है, और आप चाहते हैं आपके पास जो रिजल्टेंट है ना वो सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं, 1 2 3, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन भी होता है जो कि एबीएस होता है, बट रिकमेंड ये किया जाता है कि आप एब्सोल्यूट यूज करें, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकती है पाइथन के इन बिल्ड फंक्शन से जो कि है math.abs। तो आपने क्या यूज करना है, आपने np.absolute पास करना है, यूज करना है, एंड उसके अंदर अपनी जो एरे है उसको पास कर देना है, वो एब्सोल्यूट उसका दे देगी हमारे पास। नेगेटिव एलिमेंट्स को वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल इज दैट। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं, यूफंग आपको प्रोवाइड कर देता है numpy logs। अगर आपने बेस 2 का लॉग लेना है, बेस ई का, इस तरह से, या आपने बेस 10 में लॉग लेना है तो आपको भी प्रोवाइड कर देता है। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपने इस तरह से एक लिस्ट बना ली है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन यूज किया हुआ है अरेंज का, ठीक है। अरेंज आपको क्या कर देता है, आपको ना एक अरे जनरेट कर दे देता है, ठीक है। लाइक आपने इसको 1,10 यानी कि 1 स्टार्टिंग एलिमेंट एंड जो 10 है वो एंडिंग एलिमेंट, और यहाँ पे जो 10 होगा ना ये हमारे पास एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। जो हमारे पास लिस्ट जनरेट होगी ना वो 1 से लेकर हमारे पास 9 तक जनरेट होगी, 10 हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, इट्स एक्सक्लूसिव। ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड बताया भी हुआ है। ओके, तो np.log2 अरे आप पास करवा सकते हैं, आप log10 ले सकते हैं, आप लॉग लेंगे सिंपली वो ई के उसमें करके दे देगा आपको। ये सारा यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, सिंपल इजी, बहुत आगे जाके चीजें यूज करनी पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्लोर एंड सीलिंग का, ठीक है। फ्लोर एंड सीलिंग क्या करता है, ट्रंकेशन क्या कर देता है, इसकी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं। रिमूव द डेसिमल एंड रिटर्न द फ्लोट नंबर क्लोजेस्ट टू जीरो, यूज द ट्रंक एंड फिक्स फंक्शन। इसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप ट्रंक का फंक्शन यूज कर सकते हैं या आप फिक्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर आपको डेसिमल्स को रिमूव करना है, एंड रिटर्न द फ्लोट नंबर क्लोजेस्ट टू जीरो। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप उसके ट्रंक या फिक्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं। राउंड का फंक्शन क्या करता है, इंक्रीमेंट्स प्रीसीडिंग डिजिट और डेसिमल बाय 1 इफ, अगर वो 1, अगर जो है हमारे पास जो एलिमेंट है वो इक्वल्स टू या 5 से बड़ा है तो हमारे पास वो ना उसका अगला दे देता है हमारे पास, और एल्स के केस में वो कुछ भी नहीं करता हमारे पास। फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अगर 3.166 है तो हमारे पास क्या कर देगा, हमारे पास ये 3.2 कर देगा। होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारा फ्लोर एंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फ्लोर एंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास यूं एलिमेंट है 3.1666, तो ना ये क्या काम करेगा, इस सब को ना डिस्कार्ड कर देगा और आपको ना यहाँ पे एक सिंगल एक इंटीजर दे देगा जो कि होगा ये वाला। तो आपके पास फ्लोर के केस के अंदर 3 आ जाएगा। सीलिंग के केस के अंदर क्या आता है, अगर आपके सीलिंग के केस में यू है ना 3.1666, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 तो नहीं है, तो ये कह रहा है कि 3 से ज्यादा है तो अगला नंबर दे दो, आप उसको राउंड ऑफ करके दे दो, इस तरह 4 दे देगा तो आपके पास 4 आ जाएगा इस तरह से। सो ये सारा यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। ये किसका है, आप ट्रंक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ट्रंक के थ्रू आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप फिक्स का भी यूज कर सकते हैं, राउंड का फंक्शन करके दिखाया हुआ है। उसके बाद फ्लोर एंड सीलिंग का करके दिखाया हुआ है। होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस। बेसिकली पूरी एक लिस्ट उसको पास की गई है, ठीक है। तो इन दोनों का ये फ्लोर बता देगा, इन दोनों का ये सीलिंग बता देगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे आप एलसीएम लेना चाहें, ठीक है, 2 नंबर का आपको एलसीएम चाहिए, तो आपको चाहिए, ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम चाहिए, तो 4 एंड 6 का मैं एलसीएम लेता हूँ। तो 2 इज द, एंड यहाँ पे 2 3 इज द, एंड यहाँ पे 2 1 द, एंड 3 एज इट इज, एंड यहाँ पे 1 एज इट इज, एंड ये 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 मेरे पास एलसीएम आ गया इस तरह से। तो यहाँ पे एक और फंक्शन है रिड्यूस का। रिड्यूस क्या करता है कि आपके पास टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल वैल्यूज इन एन एरे यू कैन यूज द रिड्यूस मेथड। अगर आपको एरे के अंदर तमाम वैल्यू का एलसीएम चाहिए तो आप रिड्यूस का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करके भी दिखाया हुआ है। अगर आपने 2 का अगर करना है एलसीएम तो आपके पास सिंपली num1 एंड num2 के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये काफी सारे एलिमेंट्स का आपके पास एक साथ है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 369, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूज 3 6 एंड यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को थ्रू करता हूँ, 3 1s था, एंड यहाँ पे 2s था, एंड यहाँ पे 3s था। उसके बाद अगेन मैं 3 से करता हूँ, 1s था, 2s एज इट इज, एंड यहाँ पे 3 1s था, एंड यहाँ पे क्या करूंगा 2 1, एंड यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 इज द 9, 9 2 इज द 18, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 18 आ गया। तो अगर आपने 2 एलिमेंट्स का अगर सिंपल एलसीएम लेना है तो आप सिंपल एलसीएम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा एक एरे के सारे एलिमेंट्स का अगर आपने एलसीएम लेना है तो आप रिड्यूस का फंक्शन यूज कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी एरे को पास करवा सकते हैं। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे 18 हमारे पास आ भी गया। इसके बाद आप यहाँ पे एक और कर सकते हैं, ये प्रॉपर ये पूरी 1 से लेकर 10 तक आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, लाइक 11 एक्सक्लूसिव है,
تو 1 to 10 हमारे पास नंबर होगा, सबका आपके एलसीएम वो करके देगा। तो 1 से अगर 10 तक यहाँ पे कर लेंगे एलसीएम इस तरह से, 1 2 3 4 5 7, तो एलसीएम आएगा ना यहाँ पे 2520 उसने करके दिखाया हुआ है। तो सारी वैल्यूज का अगर आपने सम करना है अरे की, तो उसके लिए आप रिड्यूस का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने जीसीडी यूज करना है तो जीसीडी भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से जीसीडी का फंक्शन देंगे, उसको 2 वैल्यूज देंगे तो हमें वो करके देगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ना आपके पास पूरी अरे का वो जीसीडी करके दिखा दे, जीसीडी मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, ओके। तो उसके लिए आपने क्या यूज करना है, आपने फंक्शन यूज करना है एनपी डॉट, यहाँ पे जीसीडी जरूर मेंशन करना है, अदरवाइज वो एलसीएम प्रोवाइड कर देगा। जीसीडी डॉट रिड्यूस, इस तरह से। होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू गाइस। पहले हमने जब ये रिड्यूस यूज किया था ना, तो वहां पे भी हमने एलसीएम दिया था। यहाँ पे देखें एनपी डॉट एलसीएम डॉट रिड्यूस, ओके। यहाँ पे हमने क्या दिया है, एनपी डॉट जीसीडी डॉट रिड्यूस। तो इस तरह से आप एरे पास करवा देंगे और वो पूरी एरे का आपको ला के दे देगा रिजल्ट, ओके। इस तरह से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लाइक यूफंग आपको प्रोवाइड कर देता है साइन कॉस टेन आपने फाइंड करना है, तो इस तरह से वो भी दे देगा। ये सारे टेबल है। होप सो अगर आपने इंटर में या पहले कभी कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी है तो आपको होपफुली आइडिया होगा इस सब का, ओके। बड़ा ही मुश्किलों से इन सब से जान छुड़वाई थी। एनीवेज, अब ये वाला टाइम तो चला है कि अब पाइथन के अंदर नमपाई के अंदर सब चीजें हमें बिल्ट इन फंक्शन काम करके दे देते हैं। सारा हमने खुद टेबल रट्टे लगाए थे इसके कभी। एनीवेज, वो भी टाइम था, वो भी गुजर गया, ये भी टाइम ये भी गुजर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको रेडियन चाहिए, अगर आपने कन्वर्ट करना है, रेडियन आपके पास है और आप कन्वर्जन चाहते हैं डिग्रीज के अंदर, तो आप उसके लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं रेड टू डेग, ठीक है। अगर आपने रेडियन टू डिग्री के अंदर जाना है तो आप यूज करेंगे रेड टू एंड डिग, इसका फंक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि डिग्री टू रेडियन का कन्वर्जन चाहिए, तो आप पहले डिग लिखेंगे, डिग एंड टू लिखेंगे एंड रेड करेंगे इस तरह से, तो डिग्री टू रेडियन हमारे पास वो कन्वर्ट करके दिखा देगा। सो यू कैन सी दैट, सिंपल इज दैट, ओके। इसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे फंक्शन है, लाइक आपके पास क्या है कि ना आपने एक यहाँ पे जनरेट करवाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने साइन दे दिया, कॉस दे दिया, टेन फाइंड कर लिया, ओके। तो ये सारी कैलकुलेशन है, साइन की, कॉस की, टेन की बिल्ट इन फंक्शन है, उसको अपनी एरे आप असाइन करें और करके दे देगा। अगर आपने आर्क 10 फाइंड करना है तो आप आर्क 10 का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ARC and 10, इस तरह से, और उसको अपनी जो भी आपके पास है अरे उसको असाइन कर दें इस तरह से। एंड आप हाइपोटेनियस अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन है हाईपॉट का। हाईपॉट का फंक्शन आपको क्या दे देता है, आपको हाइपोटेनियस जनरेट कर के दे देता है। फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ 4 बेस एंड 3 परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला होता था जो कि था हाइपो इज इक्वल्स टू बेस का स्केयर आई गेस एंड प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, आई गेस यही फार्मूला था। तो बेस आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि ये फार्मूला था या नहीं। तो 4 का स्केयर एंड यहाँ पे 3 का स्केयर, तो 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16 और इसका होता है 9, तो हमारे पास क्या 25 रिजल्ट आएगा। आई डोंट एग्जैक्टली नो, तो यहाँ पे नहीं, आई डोंट थिंक सो, या 20, अच्छा हाँ, उसके साथ साथ ना वो भी प्रोवाइड किया जाता है गैस, यहाँ पे सबका स्केयर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा जब रिजल्ट आ जाएगा 25, तो हाइपो के इधर भी अंडर रूट लेंगे और इधर भी अंडर रूट लेंगे, तो हाइपोटेनियस हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा ना, वो आ जाएगा क्या, हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा 5। सो इस तरह से होता है, काफी टाइम बाद मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद भी है काफी हद तक। सो ये था हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, ये हमारे पास बेस होता है, और जो खड़ा होता है ना वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है इस तरह से। सो ये सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो, सो आपने लोगों ने पढ़ा होगा। सो यहाँ पे है कि बेस हमारे पास 3 है, हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है। अब जो ना इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं np डॉट हाई पॉट का फंक्शन यूज करूंगा एंड उसको बेस दे दूंगा एंड मैं उसको परपेंडिकुलर के लिए अपना वेरिएबल जो भी है वो दे दूंगा उस तरह से। तो मुझे वो एक्स के अंदर स्टोर करवा देगा हाइपोटेनियस, और मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो 5 हाइपोटेनियस में मुझे प्रिंट करवा के दे दिया। इसके बाद हाइपरबॉलिक फंक्शन है, लाइक आपने साइन एच, कॉज एच, टेन एच भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट्स हैं कि हमारे पास अगर यूनियन फाइंड करना हो, ये मैथ के अंदर 9th क्लास के अंदर होप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर यूनियन फाइंड करना है कि दोनों लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो अरेंज होकर एक सीक्वेंस के अंदर आ जाएं, तो इस तरह से हमारे पास ये यूनिक वैल्यूज आ जाएंगी यूनियन के अंदर। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हो, टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन बोथ एरे, उसके लिए हमारे पास इंटरसेक्शन होता है।
ٹھیک ہے. اور ڈفرینس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک کے اندر ہو اور جو دوسرے کے اندر نہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کچھ ہوتا ہے. ٹو فائنڈ اونلی دا ویلو ان دا فرسٹ سیٹ دیٹ از ناٹ پریزنٹ ان دا سیکنڈ سیٹ. یس, جو پہلا سیٹ ہے اس کے اندر ہونے چاہیے اور جو دوسرا سیٹ ہے نا اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے. تو وہ ہمارے پاس ڈفرینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیمنٹک ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ ٹو فائنڈ اونلی دا ویلوز دیٹ آر ناٹ پریزنٹ ان بوتھ, جو کہ دونوں میں ہی نہیں ہے. وہ والی اگر مجھے چاہیے تو اس کے لیے ہم سیمنٹک ڈفرینس یوز کر سکتے ہیں. ان سب کے ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں, فنکشنز ہوتے ہیں. تو فنکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیں. لائک یونیک کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یونین آ جائے گا ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس یونین آئی ڈی کے تھرو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یونین آئی ڈی ارے 1 ہے, ارے 2 ہے. یہ ارے 1 آ گئی میرے پاس اینڈ یہ ارے 2 آ گئی. تو یونین آئی ڈی ہمارے پاس کیا کرتا ہے کہ 1 2 3 4 5 6, یہ ہمیں نا یونین پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو سمپل یونیک تھا وہ ہمیں کیا دے رہا تھا؟ تو سمپل یونیک ہمیں بھی وہی سب کچھ پرووائڈ کر رہا تھا. لائک اس طرح سے سیم ہی چیزیں, ہوپ سو. این پی ڈاٹ ارے لائک 1 1 1 2 3, یہ سارے ہمیں یونیک ویلیوز ریٹرن کروا کے دے دے گا. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا یونیک آئی ڈی. تو یونیک آئی ڈی کے اندر بھی ہم نے دونوں ایریز پاس کروا دی ہیں اور اس نے ہمیں 1 2 3 4 5 6 یونیک ویلیوز ریٹرن کروا دی ہیں. سیم ہی تھی دونوں آلموسٹ. تو ڈفرینس مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا, آپ لوگوں نے ضرور سرچ کرنا ہے اس کے بارے میں. انٹرسیکشن آئی ڈی 1 آئی ڈی کیا کرتا ہے؟ جو کہ ہمارے پاس کیا ہو کہ دونوں کے اندر پریزنٹ ہو تو وہ والی ویلیوز. تو انٹرسیکشن اگر میں نے کیا تو پہلی ایرے میں نے اس کو پاس کی یہاں پر. ٹھیک ہے, یہ پہلی ایرے پاس کی, یہ دوسری ایرے پاس کی. تو ارے 1 کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 اینڈ 4 اس کے اندر بھی ہے اینڈ 3 اینڈ 4 اس کے اندر بھی ہے. تو 3 اینڈ 4 اس نے ہمیں لا کر دے دیا کہ بھائی 3 اینڈ 4 آپ کے پاس ہے. یہ رہا 3 اینڈ 4. اوکے, اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ سیٹ ڈف 1 آئی ڈی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ جو پہلے کے اندر ہوں اور دوسرے کے اندر نہ ہوں تو اس کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کیا؟ سیٹ ڈف 1 ڈی. اس طرح سے تو فنکشن ہے. تو جو پہلے کے اندر ہوگا اور دوسرے کے اندر نہیں ہوگا تو وہ ہمیں دے دے گا. لائک یہ 1 2 سے ہم لا کر دے دیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ والے ایلیمنٹس ہوں جو کہ دونوں کے اندر ہی نہ ہوں. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ والا ٹرکی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس پہلی لسٹ یا ارے کیا ہے ہمارے پاس؟ 1 2 3 اینڈ یہاں پہ 4. اور جو دوسری لسٹ ہے یا ارے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ 3 4 5 اینڈ 6. اس طرح سے اب ہم چاہتے ہیں جو کہ دونوں کے اندر ہی نہ ہو ایلیمنٹ. لائک آپ دیکھیں 1 کیا اس کے اندر ہے اور اس کے اندر نہیں ہے, تو ہمارے پاس یہ 1 آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پہ دیکھے گا 2 اس کے اندر ہے اور اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو 2 یہاں پر آ جائے گا, یہ 1 ہے ہمارے پاس. اوکے, اب یہاں پہ 3 اس کے اندر ہے لیکن 3 اس کے اندر بھی ہے, سیم ہے. اور 4 اس کے اندر بھی ہے, اس کے اندر بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں لکھیں گے ہم. 5 دیکھیں اس کے اندر ہے اور اس کے اندر نہیں ہے, تو یہاں پہ 5 آ جائے گا. 6 اس کے اندر ہے بٹ اس کے اندر نہیں ہے, تو یہ 6 آ جائے گا. تو اس طرح سے ہمارے پاس وہ لا کر دے دے گا. سو آئی ہوپ سو دس تھنگ از کلیئر ٹو گائز. ناؤ نیکسٹ موو کرتے ہیں. اور یہ والا جو ٹاپک ہے نا رینڈم کا, یہ تھوڑا سا ٹرکی ہو سکتا ہے, اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے. سو ابھی جو ہم نے سارا کام کیا نا, یہ سارا آپ لوگوں نے گوگل کو لیب کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے پریکٹس ضرور کرنی ہے سب کی. آگے ہم مشین لرننگ کے لیے کافی کچھ یوز کر رہے ہوں گے ان سب چیزوں میں سے. So guys, it was the video. Hopefully you have learned a lot of stuff from this video. If you have any query or question, you can ask in the comment box or you can directly DM me on my Instagram. My Instagram is as Dashib Hamza. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی مجھ سے کورس پڑھنا چاہتے ہیں لائیو, ٹھیک ہے, 101 کے اندر زوم کے تھرو یا گوگل کے تھرو آپ مجھ سے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, so you can ask me on my Instagram. My Instagram is as Dashib Hamza, as I told you guys. So but that will be in paid. اگر آپ مجھ سے کوئی بھی سیکھنا چاہتے ہیں لائک مشین لرننگ, آپ مجھ سے ڈیٹا سائنس پڑھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے موبائل ایپ ڈیولپمنٹ پڑھ سکتے ہیں, بٹ وہ پیڈ ہوگا. آئی ایم کلیئرلی ٹیلنگ یو دیٹ ول بی پیڈ. اوکے, بٹ اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا؟ لائیو 101 آپ انٹریکشن کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو مزید اچھے سے ایکسپلین ہو پائے گا. سو آج کی ویڈیو ہم یہاں پر اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے.